Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil inovasi kami, yaitu pembuatan alat medis dengan tongkol jagung. Untuk mengurangi pemakaian limbah plastik dari rumah sakit yang akan menjadi limbah B3. Selamat menyaksikan! Plastik merupakan salah satu bahan yang sering digunakan untuk pembuatan produk komersial pada kehidupan sehari-hari kita. Plastik jenis ini merupakan dasar dari pengolahan minyak bumi. Tentu ini merupakan plastik anorganik yang sangat lambat terurai di alam. Butuh puluhan tahun agar plastik ini dapat terurai di alam. Nah, salah satu dari penggunaan plastik adalah untuk pembuatan alat medis seperti suntik, infus, dan selang infus. Limbah medis ini sangat berbahaya bagi lingkungan, contohnya seperti ini. Nih. Ambil inovasi dari tongkol jagung karena Indonesia memproduksi cukup banyak jagung. Namun tongkolnya itu sendiri jarang termanfaatkan sehingga akan menjadi limbah yang mengganggu estetika lingkungan. Untuk itu kami berinovasi dengan memanfaatkan tongkol jagung untuk dibuat menjadi bahan plastik. Karena tongkol jagung memiliki selulosa yang cukup tinggi dan dapat mengikat kimia plastik dengan baik. Sehingga bahan plastik yang terbuat dari tongkol jagung akan lebih ramah lingkungan dan dapat menggantikan selulosa yang dapat merusak lingkungan. Hello YouTube. Today we're going to learn about bioplastics, how to make some, and what they're all about. For this experiment, you're going to need 9.5 grams of cornstarch, 60 milliliters of water, 5 milliliters of glycerin, and 5 milliliters of 5% acetic acid in water, or vinegar, or a silicone baking sheet. Start by charging in your 60 milliliters of distilled water, then charge in your cornstarch. Start stirring and agitating till you get a even homogeneous suspension. Charge in your glycerin. It's pretty thick, so make sure it all gets in there. And mix thoroughly. Then finally you can add in your vinegar and again mix it all up. Now turn on your heat and start stirring like crazy. Now what's the chemistry that's actually happening inside that beaker? Well, starches are polysaccharides, or large branched polymer chains consisting of sugar molecules. As you heat the mixture, the acetic acid hydrolyzes or breaks the bonds between the branches, and this leaves you with long linear chains of polysaccharides, or sugars. Ordinarily these linear chains are fairly stiff, but because we added glycerin, this acts as a plasticizer, enabling the plastic to be somewhat flexible and not brittle. Now after you heat for a while, you end up with a thick viscous goo, and if you heat for a little longer, it turns a little bit clear like that. Take the mixture and pour it out onto your sheet, tin foil or silicone baking sheet, wax paper if you don't have either of those, and just spread it out. If you're making this for fun, you don't need to be too careful about thickness control. As you can see here, after it's cooled down a little bit, it's a thick, opaque layer of almost like a gelatin on the foil. And even as hard as you try, the thickness isn't very even. You get lots of little bumps. But after a week of drying, you end up with a plastic film like this. This plastic film is very thin. Thickness is fairly even despite the unevenness in the molding process, but it's quite strong and stretch resistant, tear resistant. Most of the tears you can see here are from actually trying to remove it from the aluminum foil, hence why I recommend a silicone baking sheet. But it's tear resistant and really can't break it too easily. Woi, Nanda. Ini nih, biasa video, gua nonton video gini loh. Jadi ternyata tongkol jagung itu bisa dimanfaatkan sebagai alat medis loh. Kok bisa? Bisa dong. Nih, kalau mau lihat nih. Baiklah, berdasarkan pernyataan teman kami tadi, maka sudah jelas bahwa inovasi dari kami adalah membuat peralatan medis
berbahankan bioplastik dari bonggol jagung yang diharapkan dapat lebih cepat terurai seperti video berikut. Demikianlah inovasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Oh, begitu. Ya, itu Nat. Keren kan videonya? Keren, keren, keren. Bagus lagi.